अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु भेरो ॿीहर मुल्क में जेको गुज़िरियल केतिरे अरसे खां मामिलो हलंदड़ आहे एहतसाब वारो, उन जी गूंज वाज़ तौर ते नज़र अचे पई। हिकु पासे एहतसाब जे हवाले सां सवाल उथनि पिया ऐं अपोज़िशन बि सवाल उथारे पई, माण्हू बि सवाल उथारनि पिया। ख़ासि चूंडे चूंडे एहतसाब जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। अॼु बि इन ई सॼे मामले ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं नवाज़ शरीफ साहब के तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत पहुचणो हो, जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहिरियां ई तयारियूं करे पहुतल हुई। काल्ह ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान, सीनियर क़यादत उते पहुती ऐं अॼु अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी उन में पेश थिया, जंहिंमें अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी ते रेफरेंस दाख़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खे इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे। उन खां अलावा कुझु ॾींहं अॻु में अल अज़ीज़िया रेफरेंस जे हवाले सां इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रिमार्क साम्हूं आया, जंहिंमें इहो चयो वियो हो त 10 सेप्टेंबर ताईं अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पेश न थियो त हुनखे सरेंडर करिणो आहे, त हुन ख़िलाफ़ सख़्त सज़ा थी सघे थी, हुनखे हुन में बि इश्तिहारी करार ॾेई सघिजे थो। ऐं उन सां गॾोगॾु इन सॼे मामले ते इहे बि ख़्यालात ज़ाहिर कया पिया वञनि, इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जी ज़मानत शहबाज़ शरीफ ॾिनी आहे, इन सॼे मामले ते हुनखे बि गिरफ़्तार करे सघिजे थो। जंहिं सिलसिले में अॼु नवाज़ शरीफ जे वकीलनि पारां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इहा इस्तदा ॾिनी आहे। अदालत खे ॿुधायो वियो आहे त अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हिन वक़्तु इलाज कराए पियो, हुनजो इलाज हलंदड़ आहे ऐं उन दौरान हू नथो अची सघे। उन जे करे फ़िलहाल हिन मामले खे ईअं हलंदड़ ॾिनो वञे। हुनजा वकील इन सॼे मामले में अदालत में पेश थींदा, पर अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जीअं हुन जी सिहत में बहितरी आई त उन खां पोइ हू अदालत में पेश थींदो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इन जा जेको सियासी पस मंज़र आहे उन ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं मामला कहिड़े तरफ़ वञनि पिया, इन सभु मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर साफ़ी ऐं तजनिगार राना मुबशर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब बताइएगा, ज़ाहिर पिछले हफ्ते ये गूंज चल रही थी कि इस हफ्ते अपोजिशन के हवाले से सामने आई चीज़ें कि बहुत बड़ा ये कोई फैसला हो सकता है, और आज हमने देखा किस तरह से रेफरेंसेस भी बन गए और नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी भी करार दिया गया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो वकला थे नवाज शरीफ के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि वो फिलहाल नहीं आ सकते। आप मजबूरी तरह से कैसे देख रहे हैं इन सब मामलात को? अचानक से जो अपोजिशन के खिलाफ एक दफा फिर से हमें मास खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आसिफ जरदारी साहब से शुरू करना चाहूंगा। आसिफ जरदारी साहब देखें, इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड विट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड विट। इसीलिए आज उन्होंने कहा जनाब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बड़ी मतलब कि वो सारा मीडिया जो होता है या वहां पे जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग होते हैं, दे गेट लाइक they get carried away with all these things, जो इस किस्म के कमेंट्स होते हैं आसिफ जरदारी साहब के। बट आई मस्ट से वन थिंग कि ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने बहुत पी काटी, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने पी भी काटी, कई साल अंदर रहे, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। मैं मोहतरमा के ज़माने की बात कर रहा हूँ। नाउ वंस अगेन उन पे एक तलवार लटक रही है और उनको जनाब हीट फेस करनी पड़ रही है। बट कंसर्न इज ओनली वन। अगर पहले मैं आसिफ जरदारी साहब की बात कर लूं, फिर मैं अगले लीडर्स की तरफ चलूंगा। अगर आसिफ जरदारी साहब ने कोई भी करप्शन की हुई है और उसके 1% भी प्रूफ है, 1% भी, तो मेरे ख्याल में उनको सजा दे। फिर अगर नहीं है प्रूफ तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह इधर उधर रगड़ा देने से फायदा कोई नहीं है। इस तरह रगड़ा देने से उल्टा ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है, या लेट मी पुट इट दिस वे, जो पीपल्स पार्टी है इस वक्त, जो इस वक्त बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, स्पेशली आफ्टर दीज रेनफॉल, जो बड़ी हैवी रेन हुई है कराची में, उसके बाद बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। अगर आसिफ जरदारी साहब के पास, मैं रिपीट करता हूं, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ 1% भी अगर आप किसी को भी, अदालत को भी या इन्वेस्टिगेटर्स को भी, किसी को भी प्रूफ नजर आता है ना, तो मेरे ख्याल में उनको सजा दे देंगे। अगर नहीं देंगे आसिफ जरदारी साहब को आप सजा, तो फिर आप एक लीडर को दोबारा से उठा रहे हैं, उसको दोबारा से एक जान दे रहे हैं उसकी पार्टी में, दोबारा से उसको एक खड़ा कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। सो आई टेक इट इन दैट वे। सो अगर
نہیں ہے تو چھوڑ دیں ان کو، اور اگر ہے تو میرے خیال میں ان کو سزا دے دے. پھر دونوں صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں یا پولیٹیشین جو ہوتے ہیں یا جو ان کے پیچھے جو ان کو فالو کرنے والے عوام ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جناب کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس نے جیل کاٹی، ہمارے لیڈر نے جناب مشکلات کاٹی، اور وہ ہیرو بن جاتا ہے. سو آپ جو ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یا تو آصف زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو آپ دوبارہ سے کون پیچھے بیٹھ کے اس کے اندر جان ڈال رہا ہے، دوبارہ سے آصف زرداری صاحب کو یہاں پہ لیڈر بنایا جا رہا ہے. ایک تو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں. دوسرا اینگل یہ ہے کہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو نیب کی جتنی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. آپ کے سامنے ہے. دیکھیں مراج صاحب، ہوتا یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال گزر گئے، آپ نے کون سا بڑا بندہ ایسا اندر کیا ہے فریم کر کے کہ جناب یہ پکے پیروں پہ آپ نے اس کو اندر کر دیا کہ ہی واز رانگ اینڈ ہی ڈیڈ اے بی سی کرائم. ٹھیک ہے، جو بھی اے بی سی کرائم ہے، کون سا ہے ایسا؟ کوئی ہے مراج صاحب؟ میری اس نظر میں نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے فرد جرم آج عائد کر دی مراج صاحب، ٹھیک ہے، یوسف رضا گیلانی پہ بھی کر دی، بہت اچھا کیا، زرداری صاحب پہ بھی کر دی، بہت اچھا کیا. لیکن نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ مجھے، عوام کو، آپ کو، ہم سب کو نیٹ ریزلٹ کی امید ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ نیٹ ریزلٹ نکلے. اگر میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کسی نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کو سزا دیں، لیکن اس طرح رگڑے نہ دیں. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے جناب اس کو اے بی سی لیڈر کوئی بھی ہو اس کو آپ جناب ادھر اسے گھما رہے ہیں، اس کو یہ نہ کریں. باقی رہے گی بات جناب میاں نواز شریف صاحب کی. اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی میں مراج صاحب ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. محترمہ کی ڈیتھ ہوئی، محترمہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جناب پنڈی میں، اس وقت سینٹرل ہاسپٹل اس کو کہا جاتا تھا، سینٹرل ہسپتال میں. میں ایک واحد جرنلسٹ تھا جو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا، اور میرے ساتھ میری ایک کلیگ تھی، وہ وہاں پہ ہم دونوں پہنچے. وہاں پہ سب سے پہلے جو جرنلسٹ ہم لوگ پہنچے، کوریڈور کے پہلا جو فلور تھا، فرسٹ فلور پہ، کوریڈور سے سامنے والا جو کمرہ تھا اس کے اندر محترمہ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بالکل سامنے والے کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا along with my colleague جو تھی، اور اس کے ساتھ جناب بالکل پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی، جو اس وقت کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی، جو لیاقت باغ کے جلسے میں موجود تھی. ٹھیک ہے، وہ لوگ، میں سب کے نام لینا شروع کروں گا تو وقت بڑا ضائع ہو جائے گا. وہ سامنے والے چھوٹے سے کمرے میں، مراج صاحب چھوٹے سے کمرے میں سب لوگ گھسے ہوئے تھے، اور میں بھی اسی میں گھسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور سب لوگ جو تھے وہاں پہ ایک ایگنی میں تھے، ایک پین میں تھے کہ سامنے بالکل کمرے کے کوریڈور کے سامنے ان کی لیڈر کی یہاں پہ لاش پڑی ہوئی تھی. سر، اس وقت میاں نواز شریف آتے ہیں، کچھ دیر بعد اسی ہسپتال میں آتے ہیں. اسی ہسپتال میں آ کے میاں نواز شریف صاحب جو ساری زندگی جناب پیپلز پارٹی ہو، بے نظیر ہو، آصف زرداری صاحب ہو، سب کے خلاف وہ بولتے رہے، کیمپین چلاتے رہے. کیمپین چلتی رہی، آپ کو بھی پتا ہے، بالکل ساری کیمپین چلتی رہی، نیگیٹو کیمپین چلتی رہی یار، نیگیٹو کیمپین چلاتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف. میاں نواز شریف صاحب کے لوگ، میاں نواز شریف صاحب سب چلاتے رہے. لیکن میاں نواز شریف جب وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے ڈیڈ باڈی دیکھ کے نکلتے ہیں محترمہ کی، تو میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ میاں نواز شریف اتنے موٹے آنسوؤں سے رو رہا تھا. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اتنے موٹے آنسو تھے جو اس کے گر رہے تھے آنکھوں سے. سر، بات یہ ہے سمپل کہ پولیٹیشنز پالیٹکس ضرور کریں آپ، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیا، نون لیگ کا بھی دیکھ لیا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے بھی جو لوگ ہیں صرف اتنا جان لیں پلیز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے لوگ برے ہیں یا اچھے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس کے لیے جب پالیٹکس کھیلنی ہوتی ہے نا، اس میں ایک لائن ڈرا کرنی کہ یار اس سے آگے نہیں، ناٹ بلو دا بیلٹ. بلو دا بیلٹ نہیں کھیلنا. سیاست کرنی ہے، کریں یار، ضرور کریں، بہت اچھی بات، لیکن بلو دا بیلٹ مت کھیلیں.
ظاہر سر وہ ہمیں اس حکومت کے دوران ایسی بہت سی چیزیں نظر آئی ہیں جس طرح سے آپ نے ایک پورا ہمیں بتایا قصہ اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے، پر اگر دیکھا جائے تو ظاہر ایک طرف سے زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ پہلے بھی میں سرخرو ہوا ہوں اور اس دفعہ بھی ہوں گا، دوسری طرف جو نیریٹو تھا مسلم لیگ نون کا، بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے اور کس طرح آئے اور وہ جیل بھی گئے، شاید ایسا کوئی ماضی میں کسی لیڈر نے ایسا نہیں کیا، یہ مثال ہمیں مسلم لیگ نون دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو عدالتوں میں اس دفعہ پیش نہ ہونا کیا یہ پولیٹیکلی مسلم لیگ کو نقصان دے رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایج حاصل ہے اس دفعہ؟ دین اگین میں معذرت کے ساتھ آپ کی آواز ڈراپ ہو جاتی ہے۔ نقصان میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو جو ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑے عرصے بعد اس کو مریم نواز بی بی جو ہے نا اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے ابھی سیکنڈ لاسٹ جو پیشی تھی نا مراج صاحب یہاں پہ اپنا لاہور میں، سو لاہور میں جو سیکنڈ لاسٹ پیشی تھی اس میں اندر جناب نیب میں جب پیش ہونا تھا محترمہ اپنا انہوں نے مریم بی بی نے، تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے ایک جان ڈالی مسلم لیگ نون کے اندر جو کہ حصوں میں بٹ گئی ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں بالکل ہیں حصے، یہ کوئی مانے نہ مانے لیکن ہیں حصے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، علی الاعلان کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اس میں ساری فیملی آتی ہے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، لیکن ساری فیملی آتی ہے، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے یعنی کہ وہ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن میرے سامنے انہوں نے کنفائڈ کیا ہے میرے میں کہ جناب ہمارے جو حالات ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس سے آگے بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بٹ دین اگین حصوں میں بٹی ہوئی ہے، حصوں میں ہے نون لیگ، اور ایک پرابلم ہے اور ایک ایشو ہے اور اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب اگلے 6 مہینے سے 1 سال تک نہیں آئیں گے۔ This is not a information, not on the basis of information I'm talking to you. I'm talking to you on the basis of my experience، جو میرا 28 29 30 سال کا ایکسپیرینس ہے جرنلزم کا، اس کی بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک چیز کا کریڈٹ آپ ضرور دیں میاں نواز شریف کو کہ وہ ہمیشہ چاہے وہ مشرف صاحب کا دور ہو، چاہے وہ کوئی اور ابھی کا دور ہو، آرام سے یہاں سے نکل جاتے ہیں نا وہ مطلب اس چیز کا کمال ہے، ان کو کریڈٹ جانا چاہیے۔ دیکھیں نا مشرف صاحب کے دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ جناب یہاں سے نکل جائیں گے، نکل گئے۔ ابھی بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب ان کو اب اتنا ان پہ لینیٹ ہو جائیں گے، نکل گئے۔ سو یہ تو ان کے اندر ایک کمال ہے، ٹھیک ہے، اس کمال پہ تو وہ مہارت رکھتے ہیں، کمال ہی ہے، اس کو مہارت کیا، بہت بڑا کمال ہے جس کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن ابھی میرا نہیں خیال وہ واپس آئیں گے۔ کووڈ ہے پوری دنیا میں، کووڈ کی وجہ سے ایشوز ہیں، ایشوز جو ہیں ملٹیپل ہیں، وہاں پہ سرجریز جو ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہاں پہ ہسپتالوں میں اس وقت تک سرجریز نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں جب تک کوئی بہت ایمرجنسی کیس نہ ہو۔ سو دیٹ مینز کہ میاں نواز شریف صاحب کی اگر جہاں تک سرجری کی بات ہے تو سرجری میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، سو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے ان کی سرجری میں۔ اگر ایمرجنسی ہوتی تو کووڈ کے دوران بھی ان کا آپریشن ہو جاتا، لیکن ایمرجنسی نہیں ہے۔ ہاں ان کو ملٹیپل پرابلمز دوسری ہیں، وہ اولڈ ایج فیکٹر ہے، آہستہ آہستہ ان کی ایج جو ہے بڑھ رہی ہے، ان کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے۔ بٹ دین اگین سرجری کے متعلق میں یہ کہوں گا، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے تھوڑا وقت انگلینڈ میں یا باہر کئی ملک سے گزارا ہوا ہے، ان کی اگر ایمرجنسی ہوتی تو ان کی سرجری ہو چکی ہوتی، ایٹ مینس کہ ان کی ایمرجنسی نہیں ہے، اس لیے سرجری نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مجموعی طرح سے احتساب جو عمل ملک میں سوالیہ نشان گزل केतिरे عرصے खां बढ़ियल आहे ऐं हिन भेरे जेको सभु केस ठहनि पिया ऐं सभु जेके सज़ाऊं अचनि पियूं, रेफरेंस अॻिते वधनि पिया, उन में अपोज़िशन वाज़े तौर ते नज़र अचे पई, अपोज़िशन अॻभरी आहे, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाइनि जा सिलसिला बि जारी आहिनि। अॼु बि तोशाखाना रेफरेंस में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं इशरत रज़ा गिलानी ते तोहफ़ा वठण जे इल्ज़ाम ते उन्हनि ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ खे हिन मामले ते इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे। सुभाणे नवाज़ शरीफ़ खे पेश थियण जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां चयो वियो, पर नवाज़ शरीफ़ पारां सिहत
हिन वक़्त ताईं बहितर न हुअण जो जवाब ॼाणाए अॼु अदालत में जमा करायो वियो आहे त हुन जे वकीलनि पारां अदालत खे इहा दरख़्वास्त कई वई आहे त नवाज़ शरीफ़ जो केस फ़िलहाल ईअं ई हलण ॾिनो वञे, हुनजा वकील पेश थींदा, पर नवाज़ शरीफ़ जीअं ई हुनजी सिहत में बहितरी ईंदी हू पाकिस्तान वापसि ईंदो, उनखां पोइ हू अदालत खे मुंहुं ॾींदो। इन सॼे मामले ते प्रोग्राम में वधीक बि ॻाल्हाईंदासीं, इन जा क़ानूनी पहलू ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु जेके सज़ाऊं ॿुधायूं वियूं आहिनि अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु आसिफ अली ज़रदारी ऐं यूसुफ रज़ा गीलानी ते रेफरेंस पिणु दाख़िल कयो वियो आहे। इन ते असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि अमानुल्लाह करनाणी साहिबु। करनाणी साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमरान साहब ॿुधाइजो, ज़ाहिरा गुज़िरियल केतिरे अरसे खां एहतसाब जो जेको मुल्क में मामिलो हले पियो ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अपोज़िशन बि चवंदी अचे पई, अपोज़िशन जो ई एहतसाब असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में थींदे ॾिसंदे नज़र अचे पियो ऐं उन ते केतिरा ई सवाल बि उथनि पिया। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे अॼु तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त ज़रदारी साहिब ऐं यूसुफ रज़ा गीलानी खे ते रेफरेंस दाख़िल कया विया आहिनि त हुननि तोहफ़ा वरिता इन बेस ते। छा सम्झो पिया त हीउ जेको मामिलो आहे इहो पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचंदो या माज़ी में जीअं असां ॾिठो आहे त केस ठहंदा आहिनि, रेफरेंस ठहंदा आहिनि, उनखां पोइ आज़ादी थी वञे थी? ॻाल्हि इहा आहे जहां तक पंहिंजे नवाज़ शरीफ़ जो इश्तिहारी करार ॾियण जी ॻाल्हि आहे, उहा त टेक्निकल इशू आहे, छो जो हुनजो कोई लीगल मसइलो न आहे। कोर्ट हमेशह कंदा आहिनि, जॾहिं कोई उन साम्हूं पेश न थिए त उनखे इश्तिहारी करार ॾींदा आहिनि। बाक़ी उनजो जो नवाज़ शरीफ़ जो केस थोरो मुख़्तलिफ़ आहे, छो जो नवाज़ शरीफ़ खे बाक़ाइदा अदालत पाण इजाज़त ॾिनी आहे बीमारी जे करे, ऐं वरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जेका उन बीमारी खे तस्दीक बि कयो पाण उनखे छॾे ॾिनी। हाणे जेसि ताईं उन बीमारी ठीकु न थिए उन वटि बहितरीनु जवाबु आहे कि मां नथो अची सघां, मुंहिंजो जेका न बीमारी आहे। तो अॼु अगरि उनखे इश्तिहारी करार ॾिनो, जॾहिं वापसि ईंदो त इहा इश्तिहारी हुजण जो त कोई जुर्म न आहे। उनजी एक्सप्लेनेशन थी वञे त उनखे जेका आहे न माफ़ी मिली वेंदी आहे। इहा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, ऑटोमेटिक जॾहिं बि नवाज़ शरीफ़ आयो तो इन फ़ैसिले के ख़िलाफ़ अगरि कोई सज़ा बि अची वियुसि गैर हाज़िरी में, उहो कोन बीहंदो, छो जो 2008 में सुप्रीम कोर्ट इन शइ खे करार ॾिनो आहे जेको कोई सज़ा एब्सेंशिया में जेका उहा बुनियादी आईनी हक़ूक़ जे ख़िलाफ़ आहे, तो लिहाज़ा एब्सेंशिया में कोई सज़ा क़ाबिल क़बूल न आहे या कानून के मुताबिक न आहे। बाक़ी जहां तक केस जो मेरे जी ॻाल्हि आहे, उहा तोहफ़ा उन न वरिता आहिनि, तोहफ़ा इन में पिया आहिनि जेके स्टेट हेड्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ हेड्स ॾींदा आहिनि, पंहिंजो तोहफ़ा बतौर रियासत जे सरबराह जे गेस्ट ईंदो आहे या वेंदा आहिनि, उनखे तोहफ़ा कंदा, उहो उनखे सरकारी ख़ज़ाने में जमा करिणो पवंदो आहे। पोइ उनजो तरीक़ेकार आहे जो उनखे ॾियण जो, उन तरीक़ेकार में मददगार थींदी कि उहा तरीक़ेकार आहे बराबरि हुयो या न हुयो। लीगल इंटरप्रिटेशन जी ॻाल्हि आहे उनजी, सर उनजी करप्शन जी ॻाल्हि न आहे। छा उहो तरीक़े छो जो ॾियणो त आहे कंहिं न कंहिंखे, हुते रखिणो न हूंदो आहे। इहे जेके शयूं ईंदियूं आहिनि उनखे डिस्पोज ऑफ कबो आहे, उनजो हिकु फीस हूंदी या उनजी हिकिड़ी क़ीमत हूंदी या उनजो बि हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो यकीनन। तो जीअं तव्हां ॾिसंदा हूंदो पुलिस जॾहिं असला बरामद कंदी आहे किथां वॾे पैमाने ते, उहा असला जे ख़ैर मालखाने में वेंदो आहे, पोइ वरी मालखाने खां हिकु नॉमिनल चार्जिस ते उनखे विकिणी करे गवर्नमेंट जे ख़ज़ाने में पैसा जमा कराइबा आहिनि। हिन में बि यकीनन कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कयो वियो हूंदो, उन में अगरि का ॻाल्हि घटि वधि आहे त पोइ अदालत साथ ॾींदी, मगर इहा करप्शन न आहे, जेको लीगल हिकिड़ो इंटरप्रिटेशन आहे। तोशाखाना केस आहे, न कंहिं चोरी कई आहे, इहो आहे जो प्रॉपर तरीक़े सां ॾिसण प्रॉपर तरीक़े सां उहा शइ वरिती आहे या न वरिती आहे, उहो तरीक़ेकार हूंदो। उहो हाणे वकील बि पेश कंदा, कानून में बेबारा बि थींदा, इहे करप्शन वारे उन में नथो अची सघे तरीक़ेकार प्रोसीजरल जेका कमी खामी हूंदी उन में ॾिठो। अच्छा, इनमें सर जे ॾिठो वञे हिकु पासे त अॼु हिन जो फ़ैसिलो बि अची वियो, पर ॿिए पासे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पारां
नवाज़ शरीफ़ के 10 सितंबर ते अदालत में सरेंडर करण जो चयो वियो हो ऐं उन वक़्तु मुस्लिम लीग नून तरफ़ां अॼु इन सॼे मामले ते नवाज़ शरीफ़ जे वकीलनि पारां इस्लामाबाद हाईकोर्ट खे इहा दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे त नवाज़ शरीफ़ जो इलाज हिन वक़्तु हलंदड़ आहे ऐं उन जे करे हू पेश नथो थी सघे। ज़ाहिर सुभाणे जी डेट में हीअ ॿुधणी थियणी आहे त छा सम्झो पिया त इन सॼे मामले ते छो त नवाज़ शरीफ़ जी जेका ज़मानत आहे हुन जे अचण जी जॾहिं बि अदालतुनि घुरायो त उहा शहबाज शरीफ़ ॾिनी आहे त शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी भी अॻिते हली थी सके थी। ज़मानत के उन में इहा ॻाल्हि मालूम है बॉन्ड के अंदर शहबाज शरीफ़ साहब छा लिखो उन में तो कंसिडरेशन ऑफ बॉन्ड हूंदो वो बॉन्ड ज़ब्त थी वेंदो। हाणे बॉन्ड जी शराइत छा आहे मां वटि उहो कागज़ात न आहिनि वो जेके बॉन्ड जी शराइत हूंदा उन शराइत मुताबिक़ कमु थींदो। शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी न थींदो छोजो मां तव्हां ॻाल्हि कयो नवाज़ शरीफ़ खे रिलीज़ करण जो अदालत पाण इजाज़त ॾिनी आहे बीमारी जे इलाज जे लाइ। हाणे जेसिताईं उन इलाज न थिए त उन वटि इहो बहानो आहे मुंहिंजो इलाज कंप्लीट न आहे त माण्हू जेसिताईं बीमार आहे सिहतयाब थी करे ईंदो न सिर्फ़ु बदन चकर न वियो आहे उहा जेसिताईं इलाज कंप्लीट न थींदो त उनजे लाइ हुनखे ज़बरदस्ती कोई नथो आणे सघे। इहा जेका इलाज आहे उनखे ॿिन्हिनि तस्लीम कयो अदालत बि तस्लीम कई आहे ऐं पंहिंजे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बि फेडरल गवर्नमेंट ऐं ईसीआर को नालो कढो आहे टिनी जॻहनि को उनखे इहा एग्ज़म्पशन मिलियल आहे जेको रीज़न आहे रीज़न इज़ ट्रीटमेंट रीज़न इज़ एलिमेंट एंड ट्रीटमेंट पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे। जेसिताईं एलिमेंट ख़तमु न थिए ट्रीटमेंट कंप्लीट न थिए तेसिताईं कोई उनखे घुराए नथो सघे और न कोई उनखे मजबूर करे सघे थो। अगरि अॼु कोई फ़ैसिलो थियो सुभाणे इन ॻाल्हि मथो सेटिस्फाइड थींदो ये नवाज़ शरीफ़ जो तयारा केस हो वो भी फंडामेंटल राय के खिलाफ हो मुझे मदद के खिलाफ उन्होंने मोकले हुए और सऊदी अरब बादशाह तो भी वो नवाज़ शरीफ भरी थी हो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी वाजी अमन करनानी साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। मजबूरी तरह सां अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ तरफ़ां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हू सुभाणे अदालत में पेश न थींदो ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी ज़मानत ख़तम थी चुकी आहे। इलाज वास्ते हू लंडन वियल हो हिन वक़्त ताईं इलाज जो सिलसिलो बि जारी आहे। जेका दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुन में बि इहे ॻाल्हियूं कयूं वियूं आहिनि। इन सॼे मामले ते असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि लीगल एक्सपर्ट आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर जी बताइएगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उनको सरेंडर करना है 10 तारीख को। आज उनके वकला की तरफ से ये इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो इस वक्त इलाज के गर्ज से लंदन में मौजूद है वो पेश नहीं हो रहे। बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहले तो इसके कल इसकी इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत होनी है तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए सर जहाँ तक एक्सपेक्ट का तल्लक है मेरे ख्याल में उन्होंने तो आज कोई रिव्यू फाइल की है विद एविडेंस वो रिकॉर्ड पे है। पहली बात यह है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो लास्ट टाइम ऑर्डर किया था वो मेरी समझ से बात इसलिए है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ साहब की वकीलें हैं वो अपील पेंडिंग है और अपील पेंडिंग है तो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड का सेक्शन 4423 पढ़े हैं तो उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं या तो आप अपीलों को उनकी गैर मौजूदगी में वकील को सुन के फैसला कर दें अगर आप सजा मेंटेन कर दें सजा मेंटेन कर दें बरी कर दें या केस रिमांड कर दें तो रिमांड कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड करने का जो कंसेप्ट है वो ट्रायल के दौरान होता है अपील में नहीं होता है। दूसरा भी सपोज एक अपील अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जिस टाइम जजमेंट का देना है उस दिन अगर अक्यूज है तो कोर्ट करता कोर्ट उस टाइम पे जजमेंट दे देता है जिसको बरी करना है बरी कर देता है जिसको सजा मेंटेन करनी है मेंटेन कर लेता है या रिमांड कर देता है। तो कानून में CRPC 423 में इन तमाम चीज़ों की पूरी डिटेल दी गई है कि एप्लीकेट कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसकी डिटेल है। लास्ट टाइम क्योंकि ख्वाजा हजरत साहब ने कोई एप्लीकेशन दी जिस पर यह आर्डर किया गया एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की। ख्वाजा हजरत साहब भी मेरे ख्याल में इस तारीख के कुछ नहीं थे तो अपीलेंट का या उनके वकील का होना ज़रूरी है। उनकी एप्लीकेशन पे कोर्ट ने आर्डर किया। आज कोर्ट ने उस आर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल नवाज शरीफ साहब ने उस आर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल कर दी है
कल सुबह रिव्यू कंसिडर और की कोर्ट देखेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपील से जो डायरेक्शन थी जनरल करने की, या ये कहना कि आपको जो है ना एक्सपेंडिचर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अपील से तो ये जरूरी होती है। एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करने के लिए ट्रायल के दौरान किया जा सकता है, अपीलेट स्टेज पे नहीं किया जा सकता। तो चूँकि आर्डर कोर्ट का है, कोर्ट ने देखना है कि जो आर्डर किया जो है वो सही है नहीं है। आपने जो दो अक्यूज हैं मरियम नवाज और उनके हस्बैंड सदर साहब, उनकी अपीलें तो आपने अलग कर दी और मियां नवाज शरीफ साहब की अपील अलग कर दी। उनको 23 तारीख दी और बाकी को उनको 10 तारीख दे दी। अच्छा यासीन साहब, इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, अगर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से आज तोशाखाना रेफरेंस में भी जरदारी साहब पेश हुए और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पेश हुए, पर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुज़श्ता कितने अरसे से उनके सेहत के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं और आज भी यही बताया गया है कि उनकी सेहत में अभी तक बेहतरी नहीं आ सकी और उनका इलाज जारी है, इस वजह से वो फिलहाल नहीं आ सकते। तो आप नहीं समझते कि उनको आना चाहिए और फेस करना चाहिए, क्योंकि वहां से जो मामला हैं वो अभी तक मुकम्मल तरह से सामने नहीं आ सके कि किस तरह से उनका इलाज चल रहा है। 8 हफ्तों की वो यहाँ से इजाजत लेकर गए थे, इस वक्त तकरीबन उनको 8 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सर आप ये देख लें कि आज जो उन्होंने रिव्यू फाइल की, उन्होंने तमाम डॉक्टर की रिपोर्टें दी हैं। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप जो है ना सफर बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, कोविड-19 की वजह से कोरोना वायरस की जो बीमारी थी, पूरी दुनिया में जो है ना जो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। इवन आपको याद होगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर पासवान जब यहाँ उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो जो है अपनी वाइफ को लेके जब हॉस्पिटल में गए तो कोई भी हॉस्पिटल जो है ना वो देखने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि उसने बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि ये क्या पोजिशन है, क्या आप नहीं देखते हैं उनको। तो जाहिर है कि कोरोना के दौरान लंदन में क्योंकि वहाँ के आफत जो कुदरती तौर पर आफत आई थी, वहाँ बहुत बड़ा मामला था। वहाँ डॉक्टर कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। हमें सच की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं आ रहा, जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दारी की जेल में सजाए मौत है, उसकी वापसी की जब कोई बात नहीं करता। और आप नवाज शरीफ 24 घंटे लगाए हुए हैं क्योंकि वो वापस नहीं आए, जबकि वो जानते हैं कि वो बीमार हैं और बीमारी की हालत में उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप वापस जाए। तो वो जो अंडरटेकिंग दी गई थी उसमें एक जुमला पास किया गया था कि वो वापस आएंगे या जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे उस पर अमल करेंगे। डॉक्टर वहाँ के उनको अभी इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। तो कल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने जाएगी, कोर्ट देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट आई है या जो भी है वो ठीक है या नहीं है, ये सब फैसला तो कल कोर्ट ने करना है। लेकिन मेरा समझ है कि अपीलेट स्टेज पे जो लाइसेंस सरेंडर करने का आर्डर हुआ था, मैं उस आर्डर से बात नहीं करता, इसलिए ये अपील स्टेज थी। अपीलेट स्टेज पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन जो दी है हमारे नजदीक मुनासिब नहीं थी, बल्कि जो कानून कहता है सीआरपीसी का सेक्शन 423 सीआरपीसी जो कहता है आपको बहुत शुक्रिया आपका यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूत रासा अगुण वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अॼु तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत पारां इश्तिहारी करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सुभाणे अगुण वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश थियण जो चयो वियो। अॼु हुनजे वकीलनि पारां रिव्यू पटिशन दाख़िल कराई वई, हुन में इहो जवाबु ॾियणु वियो त अगुण वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जी हिन वक़्त ताईं सिहत में बहितरी न अची सघी ऐं डॉक्टरनि पारां इहो एडवाइस ॾिनी वई आहे त हुनजो इलाज हिन वक़्तु जारी आहे, हू फ़िलहाल अदालत में पेश नथो थी सघे। उन मामले ते सुभाणे अदालत में ॿुधणी आहे, जॾहिं त हिन वक़्तु गुज़िरियल केतिरी अरसे खां एहतसाब जो जेको हलंदड़ मामिलो आहे उन ते सवाल उथनि पिया। उन में सिलेक्टेड एहतसाब जो जेको सिलसिलो आहे, जेको अमल आहे, उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। ॾिसणो इहो आहे त जेको अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब वारो ख़्वाबु आहे उहो कॾहिं थो साबित थिए। प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।